अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैंने देखा चौधरी साहब बीमार हो गए। उस दिन मुझे बुखार था। आज चौधरी साहब को बुखार है, लेकिन मैं इनको ट्रीट कर रही हूँ, इनको मेडिसिन दे रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला ये जब हम गाना बाना के मूड में आएंगे तो ये बेहतरीन हो जाएंगे। अच्छा, मैंने ये बात बतानी थी कि आजकल जो आपको पता ना डेंगू का बड़ा ज़ोर है, और मलेरिया का, और इस सुनहरी मौके का फ़ायदा मेडिकल स्टोर वाले बड़े अच्छे तरीके से उठा रहे हैं। पैनाडोल गायब कर दी हुई है। उन्हें पता है कि अगर ये पैनाडोल खाएंगे तो इनका बुखार उतर जाएगा, अगर ये पैनाडोल खाएंगे तो इनका मलेरिया बुखार भी थोड़ा कम हो जाएगा, और कोई बुखार जो है वो नहीं होगा, इनको रिलैक्स हो जाएंगे, आराम आ जाएगा। इसलिए उन्होंने ना मार्केट से पैनाडोल गायब कर दी हुई है। तो मैं उनको बहुत दिली मुबारकबाद में उन जो मेडिसिन करते हैं, सेल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने अपना अपना रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया। चाहे कोरोना हो, चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे कोई बीमारी हो, एंड उस टाइम पे जो मार्केट से दवाइयाँ गायब होती हैं ना, ये इसका रिकॉर्ड आपने कभी नहीं तोड़ना। प्लीज़ आप मुझसे वादा करें। आप तो अपने वादे के बड़े पक्के हैं ना। आपने कभी नहीं ऐसा किया कि कोई बीमारी चल पड़ी हो और वो दवाई मार्केट में हो, ऐसा नहीं होने दिया। और मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि आप लोग बड़े ही अपने वादे की, कम से कम इस हवाले से अपने वादे के बड़े पक्के हैं। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, और अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदों की मदद के लिए हमेशा आता है, आता रहेगा। इंसान का क्या है, वो समझता है कि मैं कुछ ऐसा कर लूँगा कि लोग परेशान होंगे, दुख में आ जाएंगे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। यकीन जाने सुपर पावर अल्लाह ताला है। इंसान जितने मर्जी मंसूबे बना ले, लेकिन मेरे रब से बड़ा कोई मंसूबा साज नहीं है। एक तुम्हारा कहते हैं कि मंसूबा एक मेरा है, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इनको ट्रीट कर रही हूँ होम्योपैथिक में, और मैंने इन्हें मेडिसिन दी हैं, और वो माशाल्लाह जिस वक्त मैं आई थी उस वक्त काफ़ी बीमार थे, लेकिन अब वो ठीक हैं। होम्योपैथिक में बेशुमार अच्छी दवाइयाँ हैं, सिर्फ आपकी यकीन की ज़रूरत है। मार्केट में नहीं ना मिल रही पैनाडोल या जो भी पॉन्स्टोन या समथिंग लाइक दैट। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आप होम्योपैथिक में आ जाएं, बेतहाशा अच्छी मेडिसिन मिल जाएंगी आपको। आप वहाँ से जाके मेडिसिन लें और इस बुखार से छुटकारा। और एक टिप मैं आपको दूंगी, वो ये है कि आजकल देखें ना 100-150 में किलो सेब मिल रहे हैं। सबसे बेहतरीन रेमेडी जो है वो सेब है। एक एक सेब सारे घर वाले खाएं ना तो बुखार से दूर हो जाएंगे। बुखार का ज़ोर नहीं होगा, बुखार जड़ नहीं पकड़ सकेगा, और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, आपने होम्योपैथिक की जो मेडिसिन हैं उनको ट्राई करें, छोड़ दें पैनाडोल। वो खुद ही घर में खाते रहेंगे, जो छुपा के रखते हैं उनके घर में भी तो लोग हैं ना सारे, इंशाल्लाह ताला काफ़ी बीमार होंगे, वो सारे उनके लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि उन्होंने जितना ज़ख़ीरा छुपा के रखा हुआ है वो सारा उनके लिए काफ़ी होगा। आप लोग होम्योपैथिक की मेडिसिन, मैं ये नहीं कहती कि आप मुझसे लेने आए, आप जहाँ भी इलाके में मौजूद है ना, आप वहाँ से जाके बुखार की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक में ना, और वो दवाइयाँ आप यूज़ करें। और ये जो मोहताजी है कि जी हम उस स्टोर पे गए, हम वहाँ गए, आप यकीन जाने चौधरी साहब के लिए जब मैंने कहा कि मुझे बहुत बुखार है तो ये एलोपैथी की दवाइयाँ खाते हैं। खैर, मैंने कहा चले मैं आती हूँ। रास्ते में मैंने 3-4 मेडिकल स्टोर पे मैं गई हूँ, उनका एक ही जवाब, जी नहीं है पैनाडोल। उन्हें पता है कि लोग बच जाएंगे, हम तो मारने आए हुए हैं, हमने तो कोई तरीका छोड़ना नहीं। फिर कहते हैं कि जी सैलाब आ गया, अल्लाह का अज़ाब आ गया, फलां बीमारी आ गई, अल्लाह का अज़ाब। भाई जब नीयतें ऐसी होंगी तो काम भी वैसे ही होंगे। लेकिन खैर, फिर भी मेरी उम्मीद जो अपने रब से वो बड़ी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक रहीम है, वो करम करने वाला है। आप लोग ये जो बंद दरवाज़ा जहाँ पे पैनाडोल नहीं मिलनी कभी भी, इसको छोड़ें और होम्योपैथिक में जाएं, और वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी जो बुखार को ख़त्म करती हैं, जो डेंगू को ख़त्म करती हैं, डेंगू के लिए वो हेल्पफुल है, और जो मलेरिया के लिए अच्छी हैं, आम बुखार में भी अच्छी हैं। और इस जो उनके पास दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक के पास, आप यकीन जाने कोरोना के पेशेंट्स बेशुमार ठीक हुए थे होम्योपैथिक की दवाई से, और उनकी मेडिसिन से आप इंशाल्लाह ताला आपको तक़वियत मिलेगी। और आप ट्राई करें, छोड़ दें ये पैनाडोल के पीछे ना भागें। जिस तरह लोगों को परेशान करते हैं ये लोग, मैं तो देख के ही हैरान रह गई हूँ। किसी को तरस नहीं आता कि कोई कितना मजबूर है, जब घर में कोई बंदा बीमारी से दर्द से तड़प रहा होगा, और तो उसके घर वाले कितने परेशान होते हैं, वो नहीं देख सकते। लेकिन क्या करें, हमारे लोग ऐसे हैं। और आप बस मैं यही कहूँगी आज के दिन के लिए कि आप होम्योपैथी की मेडिसिन ट्राई करें, बहुत बहुत अच्छी दवाइयाँ उसमें मौजूद हैं। उसमें तो अब ये हो गया है कि आपको फ़र्स्ट एड भी मिल जाती है,
میں نے ایک ہارٹ پیشنٹ جس کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا تھا اور اس کی بہت بری حالت تھی، تو اس کو میں نے دیکھا تھا وہ کیور ہو گئی تھی، وہیں پہ فوری طور پہ ایمرجنسی ان کو ڈیل کیا گیا اور وہ آدھے پونے گھنٹے میں اپنے پیروں پہ کھڑی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ساری ہومیوپیتھک میں بہت اچھی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ پیناڈول کو پیچھا کرنا چھوڑیں، کیونکہ نہ انہوں نے باز آنا، نہ انہوں نے مارکیٹ میں رہنے دینی ہے، تو کیا ضرورت ہے ہم اپنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھیں۔ آپ ہومیوپیتھک کی کسی بھی اچھے اسٹور پہ چلے جائیں، یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں بہت ساری میڈیسنس کی دکانیں ہیں یہ ہومیوپیتھک کی۔ یہاں ٹاؤن شپ میں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں ٹاؤن شپ میں یا ادر جگہوں پہ پوری میڈیسن نہیں ملتی، لیکن جو آپ ریلوے اسٹیشن پہ جائیں گے وہاں پوری ایک مارکیٹ ہے اور ساری دوائیاں وہاں پہ اویلیبل ہیں۔ آپ وہاں جائیں اور وہاں سے بخار کی دوائیاں لے کر گھر میں رکھ لیں۔ خدا نہ خواستہ کسی کو بھی ایسی کمپلین ہو رہی ہے، اسے فوری طور پہ وہ ہومیو کی دوائیاں دیں۔ 10 قطرے کی شکلوں میں دینے ہیں آپ نے، اگر 10 قطرے بھی دیے آدھے گھنٹے بعد پھر ریپیٹ کریں 10 قطرے، اور گرم پانی میں ڈال کے دینے تاکہ وہ بخار بالکل ختم ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو طاقت کی دوائیاں یا ریشہ کسی کو ہے وہ بھی دوائیاں آپ کو مل جائیں گی، فوری طور پہ ریشہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر بندہ سانس بحال ہو جاتی ہے۔ تو یہ دوائیاں آپ لیں۔ اور میں نے اپنی جو میری ذاتی ریمیڈی تھی وہ یہ ہے کہ سیب ضرور کھائیں سارے، اس دنوں میں تو لازمی کھائیں۔ اور دوسرا یہ کریں کہ گھر میں آئل کوئی لگا لیں، کوئی جو ہے وہ میٹس وغیرہ یوز کریں یا اسپرے وغیرہ کر لیں۔ اگر یہ ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہیں اور آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو کم از کم گھر کے باہر مٹی کا تیل تھوڑا تھوڑا چھڑک دیں گے نا، تو اس سے بھی مچھر نہیں اندر آئیں گے۔ پڑ دیتا ہے کہ پتے وغیرہ جلا لیں دھوئیں سے، وہ مچھر پھر اندر نہیں آئیں گے۔ تھوڑا سا اس طرح کر کے آپ اپنے وہ جو ہے نا اپنے آپ کو سیو کر لیں، اور پورے بازوؤں کی قمیض پہنیں اور ٹانگوں پہ پیر سارے کور، یعنی کہ ٹخنوں تک شلوار ہو، پینٹ ہو، جو بھی ہے وہ پاؤں ذرا ننگے نہ ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نہ مچھر کاٹیں گے اور نہ یہ پرابلمس آئیں گی۔ اور پھر میں ایک بات کہوں گی کہ ایک دفعہ نا آپ چیک کر لیں ہومیوپیتھی کی دوائیاں بھی، اس سے آپ کو بہت تقویت مل جائے گی، سستی بھی ہوتی ہیں، اور ایک بوٹل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ختم ہونے سے پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ بوٹل جو ہے۔ تو میں نے کیونکہ آج یہ پرسنلی ایکسپیرینس کیا تھا، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی کہ میں پیناڈول ڈھونڈ رہی ہوں اور میں 3-4 میڈیکل سٹور پہ گئی ہوں اور وہ نہیں ملی۔ جب کرونا آیا تھا نا تب بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا۔ کچھ لوگ جو تھے وہ ہومیو پہ یقین نہیں رکھتے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو جی پیناڈول ہی کھانی۔ اس وقت تو میں گنگا رام ہسپتال تک گئی تھی اور مجھے نہیں ملی تھی نا۔ تو جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے، سنہری موقع جب آتا ہے ہمارے لوگوں کو پیسے کمانے کا، فوری طور پہ میڈیسن مارکیٹ سے غائب کر لیتے ہیں۔ تو اپنا بہت دھیان رکھیے گا۔ جو کچھ آج میں نے باتیں کی ہیں کڑوی ہیں، لیکن دوائی ہے یہ آپ کے سب کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو دیکھ رہے ہوں گے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ہر قسم کی کرتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ پیناڈول آپ کے کسی خاص کام نہیں ہے، اگر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے جو بددعائیں لیتے ہیں پتہ نہیں کون کون سی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آج کے دن کے لیے اتنی ہی بات، انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 گھنٹے تک چودھری صاحب نارمل ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم گیز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔